Good morning, everyone. Morning, Miss. Yes. Morning, Miss. Thank you for joining to this class. How's going? Very well. Very well. Nice to see you. Nice to see you too. Ya. Oke. Cuma Sis Elsa ada yang jawab ini very well. Yang lainnya diem. Belum How's connect going? mungkin, Miss. How is it going? Coba saya ganti pertanyaannya. How are you? I'm I'm fine. fine, Miss. Oh, ternyata banyak yang jawab Sister Elsa kalau pakai how are you. Padahal artinya sama juga pertanyaannya. How is it going? How's life? Itu artinya juga how are you. Ubahlah, jangan pakai I'm fine terus, pakai expression yang baru gitu. Ya, jangan I'm fine, selalu I'm fine. Kita udah di minggu kedua nih belajar bahasa Inggris. Pastinya tidak dengan I'm fine lagi dong, dengan expression yang baru dong. Cara menjawabnya, how are you? Even you get that question, but you don't need to answer with how are you dengan I'm fine. Benar kan? Kalau kita dapat pertanyaan how are you kan juga nggak harus jawabnya I'm fine. Apa kemarin jawabannya? I'm good, Miss. I'm good. Apalagi? I'm great. I'm great. Next. Awesome. Ya, I feel Ini bahasa awesome. Kayaknya harus kayak ini ya, kelas kids gitu. Jadi kalau kelas kids itu setiap level di kelas saya yang jam 7 ada passwordnya. Kalau di basic 1 itu how is it going? Mereka harus jawab I'm awesome, I'm good. Terus basic 2 ada lagi. Kalau sekarang mereka udah pakai what's up? Nah, udah pakai pertanyaan what's up? Dan mereka sudah jawabnya I'm on cloud 9. Nggak ada yang tahu kan artinya I'm on cloud 9. Gitu. Kayaknya harus dibiasakan gitu juga ya, seperti di kelas anak-anak gitu. Kasih password kalau pagi biar menjadi kebiasaan. Jadi mereka yang di kelas saya yang jam 7 malam itu dari basic 1 sampai bulan kelima mau masuk bulan ke-6 ini, minggu ini sudah selesai bulan kelima. Mereka tidak pernah lagi jawabnya pakai I'm fine. Selalu pakai I'm over the moon, I'm okay, I'm awesome, seperti itu. Jadi istilah-istilah yang kebiasaan mereka pakai itu sudah udah diubah. Nah, and they continue to they continue the class for the next level. Jadi saya sampai bosen, tapi anak-anak itu selalu, Miss, saya mau lanjut lagi di level 6 ya sama Sis Grace. Oke, go ahead. Ya, ini udah bingung nih apa ya passwordnya kalau sama mereka lagi buat nanyain apa kabar. Udah pakai how is it going, how's life, howdy. Udah itu. How are you, how are you holding up? Terakhir WhatsApp. Nah, ini udah mau level 6 harus bikin password baru lagi. You know, when we say I'm on cloud 9 means that you are really happy. Artinya teman-teman itu bahagia banget gitu. I'm on cloud 9. Kayak I'm over the moon. Artinya itu juga benar-benar bahagia. Di sini kita juga harus semangat seperti kids kelas gitu. Ya, kita ubah kebiasaan kita menjawab itu. Oh, ada istilah lain ya, kita terapkan setiap hari istilah-istilah baru itu. Oke? Itu aja. Oke, Miss. Ya, karena tadi ditanya how's going, yang jawab cuma Sis Elsa doang. Terus kalau diubah menjadi pertanyaan how are you today? Wah, banyak tuh yang jawab. How are you? Kan kebiasaan itu. Kita selalu mendengar pertanyaan how are you? How are you? Benar nggak? Yes. Padahal saya bertanyanya juga how is it going? How's going? Sama aja how's going. Oh, si spread kalau mulai bertanya how's going, mungkin pikirannya apa yang kamu lakukan gitu kan. Sebenarnya how's going itu how's
How is it going gitu loh. How's going? How is it going? Tuh, sama tuh. How is it going? Sama halnya dengan how are you. Itu istilah yang saya gunakan untuk mengganti how are you. Saya juga nggak mau lagi bilang how are you. Saya selalu bilangnya how is it going? What's up? Ya kalau informal situation ya bisa bilang what's up. Jangan dikira WhatsApp application ya. Nanti WhatsApp, nah ngapa WhatsApp application? No. Takutnya gitu. Oke, kita aja. Pokoknya mulai besok nggak ada istilah I'm fine. Bukan saya melarang, bukan tidak diperbolehkan. Cuma pakailah istilah-istilah yang sudah kita pelajari. Gitu, biar manfaat. Ilmu yang kita dapat itu biar manfaat. Ya. Oke, kita lanjutin. Our topic today is about idol. Able to describe the physical appearance of person. Jadi fokusnya kita adalah mendeskripsikan fisiknya seseorang, bukan body shaming ya. Cuma kita kan kadang kayak teman-teman di sini off camera semuanya kan saya nggak ngerti. Hidungnya teman-teman, matanya teman-teman, rambutnya teman-teman, bibirnya teman-teman, kan like Me that. on Miss. Ya, jadi teman-teman di sini kita bisa mendeskripsikan our physical appearance gitu. Kayak di Discord itu kan some of the people that do not want to turn on the video. Masalah nggak mau kan hidupin kameranya, makanya ya kita bisa mendeskripsikan physical appearance kita itu dengan cara seperti ini. Ini sis Elsa ya. Iya, Miss. Oke, aku ubah dari sini. Oke, so look at this one. Who are they? You know them? Who are they? Yes. I do love. Who are they? Who are they? Who Okay. are they? Taylor Swift. Taylor Swift. Oke. Najwa. Deddy Corbuzier, Oke, Najwa Shihab, Corbuzier. Deddy Justin Corbuzier, Bieber. Bieber, Justin Bieber. Najwa Shihab, Najwa Shihab. Okay. And then Deddy Corbuzier, Najwa Shihab, Justin Bieber, and Taylor Swift. Are they famous? yes, Yes, they are. Yes, they Yes, are. they are. Ya, hati-hati. Jawabnya Dea sama Dera. Ini beda banget. Kadang teman-teman itu hampir sama sih mengucapkannya, padahal pengucapannya beda. Dera, 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 ada R-nya itu ada banyak. Ya, kalau ini Dea, Dea, nggak ada R-nya. Kalau mereka itu Dea. Are they famous? Yes, they are. Are they good looking? Yes, yes, Yes. Yes, they they Yes, are. they are. Yeah, yes, they are. Do they have pointed noses? Do they have Yes, pointed they- noses? They Yes. have. Yes, They do ya, Miss? They have do. ya? They do. Yes, they Kok do. Kan pakainya do depan auxiliary-nya. Tapi kan Yes. ada have-nya, Miss. Punya enggak tuh, gitu kan? Iya punya enggak kan have-nya verb, sister, bukan auxiliary have itu. Oh, iya deh, benar. Auxiliary-nya adalah do kan? Iya, 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 betul. Ah. betul. Kalau saya pakainya have as an auxiliary, maka saya bilangnya have you eaten? Sudah makan belum? Yes, I have. Makanya pertanyaan yes, I have. Yes, I do. Do you have? Do they have? Ini selalu dijawab dengan yes, I do, bukan yes, I have. Nanti rancu dengan pertanyaan present perfect. Have you? Karena auxiliary-nya adalah have di situ kan. Kalau untuk nanyain kamu, nah, have you eaten? Nah, udah makan belum? Artinya itu. Have you eaten? Sudah makan belum? Have you taken a bath? Sudah mandi belum? Have you apa ya? Lunch. Belum lunch lah, masih jam 10 ini. Nah, breakfast kan? Have Siapa you tahu. eaten? Have you eaten tadi ya? Pretty So, sure. have you
Take a Have you shower. taken? Pakainya verb 3. Yes. Have you taken a Yes. shower? Tuh, Kalau lagi ya. sarapan, Miss. Have you eaten? I'm eating now. I'm having my breakfast right now. Artinya lagi sarapan nih. Sekarang lagi buat pekan piring sambil having kelas, sambil makan. Tuh. Ya, you can say like that. Okay, do they have dark hair? No. No, No, they don't. No, they don't. Yeah, this is talking about the physical appearance. Kalau di buku itu ada ya. Nah, describing a person or an idol, of course we start from personal information. Pastinya kita menyampaikan personal information-nya dulu. Contohnya seperti full name, nickname, origin, age, and date and place of birth, marital status, job, and language. Masih ingat kan introduce someone? masih. Nah, introduce others or introduce someone, ya itu dimulai dari jeda dulu, nanti kita tambahin ke physical appearance-nya. We can describe about hair, face, eyes, nose, body shape, body height, and other features. Dan yang lain sebagainya, fitur-fitur yang lainnya. Hair, always using 3 adjective here. Kalau mendeskripsikan rambut, gunakan 3 kata sifat di sini untuk mendeskripsikan panjang pendeknya, bentuknya, dan warna. Dan urutan ini tidak bisa diubah kalau teman-teman mau belajar tentang word order or adjective. You can use many adjective here to describe only one thing. Kalau nggak salah, if I'm not mistaken, it's around 9 adjective for one thing. Tapi ya mentok-mentoknya kalau kita itu 3 atau 4 lah. Kalau untuk menggunakan kata sifat mendeskripsikan sebuah benda. Nah, susunannya tidak bisa dibolak-balik. Example-nya, I have short, straight, dark hair. This is the correct one. But you want to say, I have dark, straight, short hair. No, you are wrong. Mungkin kalau dalam speaking bisa ya dipahami. Tapi kalau dalam writing itu salah. Ya, jadi kita nggak ngerti penempatan adjektifnya itu atau kata sifat adjektif itu kata sifat. Oke. Nah, I have short, straight, dark hair. Warna selalu berdekatan dengan bendanya. She has long, curly, gray hair. Ini kita bisa lihat medium, straight, dark hair. Iya, benar kan kita mintanya ini. Ya, she is my idol. Face, muka. Jadi selalu gunakan 3 adjektif ini untuk mendeskripsikan rambut. Ya, mukanya, muka, face. Ya, face. Square, oval, round, and long. Deddy Corbuzier has a square face. Hanya oval aja yang pakai n karena pengucapannya adalah vowels, maka kita tambahkan kata sandang n. An oval face, a square face, a round face, a long face. Long face itu kayak Roy Kiyoshi. Nah, terus yang ketiga mata, eyes. Ya, bukan eyes, tapi eyes. Dibuka kalau baca eyes. Matanya 2. Ya, I have slanted dark eyes. Ya, kalau ada S-nya selalu ngeses eyes. Eyes. Kalau es krim, bedanya sama ice cream, ice Ice cream. cream. Ya, Ice sama ice mata, apa tuh bedanya? penempatannya dalam kalimat, sister. Ngomongnya, pengucapannya. Sama bunyinya. Oke. Ice. Nah, ice sama. Itu sama Ya. bunyi, tapi nanti kalau dalam kalimat pasti sudah tahu. Ini mata, ini es batu. Iya, ya. Tapi kalau di sini kan karena ada 2-nya kan, matanya 2 kan, makanya ada ngesesnya kan. Ice. Ice sama es batu itu ice. Beda Ya. kan? Ice. Kalau ini agak panjang, ice. Gitu. Saya baru mau bedah-bedah tentang pronunciation itu mungkin 2 tahun terakhir. Karena Pomi fonetik simbol yang nulis pakai fonetik simbol itu, simbol-simbol Inggris itu cara pengucapan
I'm too lazy to do that. Beneran itu. Makanya kalau dari offline, online, never talk about yang namanya tongue twister because I hate much. Nah, I hate tongue twister, pronunciation, grammar itu benci Hmm. banget sampai sekarang masih benci guys. Just kidding ya. Nah, caranya mencintai gimana ya dengan menjelaskan. Oke, nah ini namanya has an oval face. Di sini pakainya has. Has artinya itu punya. Tapi nanti kalau masuk ke kalimat negatif dan tanya, karena ada dasnya, has ini hanya digunakan untuk singular subject. She, he, it. Ya, our name, nama orangnya satu. Lu namanya has an oval face. I have a short dark hair, straight dark hair. You have, they have, we have. Mempunyai itu kalau dalam kalimat present ada dua. Kalau singular subject pakainya has di kalimat positif. Di kalimat negatif semuanya pakai have. She doesn't have. He doesn't have. I don't have. Hmm. Negatif dan tanya itu sama. Oke. Eyes, mata. Sharp. Shape. Ada large, small, round, slant, and almond shape. Colornya ada dark, brown, gray, and blue. Gray, blue, and green. You have round gray eyes. Kenapa tidak dikasih bukan auxiliary. Kenapa tidak dikasih kata sandang atau artikel seperti an, the? Karena matanya ada dua. Dan en itu merujuk ke jumlahnya satu. I have slanted dark eyes. Kan nggak ada artikelnya, nggak ada e-nya. Nah, karena matanya ada dua. Nose. Flat, long, pointed, sharp, large, short, turn up, and crook. Flat, pesek. Long, Mancung. bukan, panjang. Pointed, baru mancung. Large. Large, Lebar. hidung Besar. jambu. Ya, hidung jambu tuh. Large, ya. Large nose. Sharp, Mancung. sharp, Mancung. lancip. Lancip. Kayak ujung pisau. Itu short, Pendek. ya pendek. Ketutup sama pipi. Nah, hilang tuh. Short. Turn up, Turn up. Udah. turn up itu apa? Enggak apa gitu. Ke atas Naik ke gitu. atas. Iya. Kayak hidung bebong kan, Mes? Hidung bebong. Babi maksudnya. Iya. Iya kan? Hidung bebong, guys. Ya, hampir kayak gitu. Kruk, 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 kruk. Seperti paruh seperti paruh burung. Burung. Itu. Nih, bagus kalau kruk itu untuk memperbaiki keturunan. Keturunan Ya, ya. bagus tuh untuk memperbaiki keturunan. Yang masih single ya, yang masih single. Kalau yang sudah menikah ya jangan memperbaiki keturunan lagi, oke? Pertahankan. Oke, nose di sini ya. Udah, I have a flat nose karena hidung saya satu maka saya kasihkan a flat nose. Body shape and body height. Kalau di sini kita tidak pakai has tetapi pakai nominal sentence. I'm fat and I'm not very tall. She is skinny. Skinny itu tinggal tulang dan kulit. Itu namanya skinny. Kurus sekali. Terus thin, kurus. Slim, Langsing. langsing. Ya, fat, Gemuk. berisi. Ya, fat, berisi. Oke. Nah, itu ya, fat, berisi. Terus overweight. Obesitas. Kalau sekarang bahasanya bukan obesitas, sister. Gemoy. Gemoy. Loh, benar kan
Mana ada orang bilang obesitas, aduh gemoy banget gitu. Nah, Iya. oke, body height ada short, short, Pendek, pendek, medium height, Sedang. sedang, sedang, ya tall, Tinggi. tinggi. Nah, tuh, jadi ada Miss, hair, face, eyes, nose, body shape, and body height. Iya, Miss kalau misalnya bilang I have a big body gitu boleh nggak? no, sister. Nggak Nggak masuk. ada big. Maksudnya Oh, big nggak ada. body itu gimana? Gendut gitu maksudnya. Oh, I'm fat, sister. I'm I'm fat. fat ya. Mm-mm. Oke. Kalau di buku itu kenapa saya ubah menjadi ini? Di buku itu terlalu Indonesia banget. Description-nya, Hmm. kalau teman-teman lihat, my hair is black, my hair is curly. Nggak ada di description. Saya baca buku, banyak buku, cari how to describe physical appearance, jarang yang bilang seperti itu. Coba aja cari di internet. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Makanya saya ubah menjadi ini materinya. Kalau di buku kan ada kan itu contohnya, my hair is curly. Sebenarnya saya Oh iya. sedikit nggak setuju dengan buku itu. Padahal saya udah protes berkali-kali. Bukunya diperbarui dong. Bukunya itu diupdate, diedit. Karena kan pastinya ada perubahan kan. Kalau bahasa itu kan selalu tiap hari itu baru. Tapi Ya, yang bahan ini belum dikirim ya, Miss? apa? Yang bahan yang sekarang ditunjukin ini belum dikirim ya, Miss ya? Udah screenshot itu. Udah saya screenshot Oke. di Oke. WA. That's why ya itu jadi salah satu caranya nambahin gimana? Ya seperti ini, di slide share-nya saya ganti dengan apa ketika temanya adalah present tense nih, ngomongin present tense, ngomongin daily routine gitu kan. Nah, di buku pertanyaannya cuma 3. Tell us about your weekdays routine. Tell us about your weekend routine. Lah ini kalau sama-sama ketemu member yang belum belum bisa banget gitu ya, nggak pada diem itu kalau cuma 3 pertanyaan nggak dikasih contoh. Itu kayak di buku itu kan juga gitu. Nih, my hair is long, his skin is white, our noses are sharp. Itu rarely ada description itu kalau physical appearance dengan seperti itu Oh tuh. iya. Itu kan ada example-nya. Nah, Ada ya. I prefer to say like this one. And I erase talking about skin tone. Saya nggak suka ngomongin tentang skin tone. Rasis kan? Iya, betul, Miss. Jadi diubah untuk other features-nya, appearance-nya yang lainnya. Seperti mulut, bibir. Kan bisa ini kan? Other features-nya. Tuh di situ sama mulut, bibir, terus appearance, opinion. Lips and mouth. Nih, jadi kalau yang berhubungan dengan tubuh kita itu pakainya large, nggak ada big ya. Large mouth, small mouth. Full lips, thin lips, curved lips. Beard, mustache, wrinkle, freckles. Large ear, small ear, pretty good, good looking, beautiful, handsome, good looking. Good looking itu bisa untuk female and male. Ya, tidak harus male aja yang pakai good looking. I can say Sis Elsa is good looking. Ya, saya nggak yakin, cantik banget apa enggak kan? Karena off camera kan gitu. That's why Iya, I betul say juga. Sis Elsa is good looking. Ya udah, cakep. Nah, itu artinya. Kalau pretty, beautiful ya, udah jelas ya, cantik gitu kan. Handsome, ganteng. Ya kalau jelek ya jangan bilang ugly lah, guys. Ya, mungkin ada yang mengidolakan nggak terlalu ganteng gitu kan. Perhaps di sini. Oke, ada beard. Apa artinya beard? Hmm. Beard artinya beard. Telinga. Ingat, ya. Beard itu Jenggot, mestas, jenggot, mestas, kumis, kumis. Nah, wrinkles, freckles, keriput. wrinkles. Kalau freckles, Apa ya?
bintik-bintik di hidung Ya, itu. bintik-bintik itu loh, freckles. Itu namanya freckles. Oke. So here, when we talk about physical appearance, jadi kalau kita mau mendeskripsikan physical appearance atau bertanya tentang fisiknya, kita pakainya look like. What does your mother look like? What does your either look like? Artinya kalau look like itu fisiknya yang terlihat, yang bisa dilihat oleh mata. Nah, kalau udah pakai look like. Kalau look-nya dihilangin, akan bertanya tentang apa yang disukai. Kalau look dan das-nya itu diganti, look-nya hilang, das-nya diganti is. What is your mother like? Artinya bertanya tentang sifat personality-nya. What do they look like? What do they look like? What does Rose look like? Rose has flat eyes and thin lips. Jadi bisa dua description jadiin satu, tapi ya yang jangan jauh-jauh gitu ya. Seperti mata, hidung, bibir, mulut, telinga, rambut. Deket-deket aja. Kalau tinggi badan, tinggi badan, berat badan itu kan biasanya jadi satu. Tuh. Nah, look at this one. This is an example. Ya. Dah, siapa yang mau baca tuh? Nggak usah practice conversation, satu orang aja baca semuanya. Oke, Miss. Oke, Ayo, bro Miss. Agus. Go ahead, bro. Oke, Jessica. What do you look like? Mhm. David. I'm tall and slim. I have got shortly black hair and brown eyes. I have sunglasses. Sunglasses. Mhm. Jessica. What does Brian look like? What does? What does Brian look like? Mhm. David. He is short with striped blonde hair. Mhm. Blonde hair, terus Blonde hair. He Mhm. has got blue eyes and a small mouth. mouth, Small mouth. 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 Nah, oke. Jessica. What does Diana look like? Das. What does Diana look like? David. She is a young girl. Temennya yang itu koreksi. A Oke. young girl. Young girl. Young girl. She has got long straight brown Hmm. Ya. hair and brown eyes. Hmm. Ya. Terus? She is wearing blue. Hmm. Blue jeans. Hmm. She is wearing blue jeans. Sudah. Tuh. Kalau di sini pakainya has got, sama aja. Sama kayak has itu tadi. Nggak apa-apa. Jadi benar, dua-duanya itu benar. Nah, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nggak ada? No. Benar? Udah? Jelaskan. Nih contoh conversation-nya. Yuk, coba kita praktis. Siapa yang mau mendeskripsikan her? Nih, who wants to describe about her? Please, please. Practice. Yuk, siapa nih? I don't know her, Miss. Wulan Wulan Guritno. Guritno. Oh, Ah, alah. oh alah, Wulan Guritno, Wulan Tak kira artis Guritno. luar negeri. Wulan Oh ya. Guritno. She is Wulan Guritno. Indonesia. Aku tuh milihnya udah pasti semuanya tahu deh ini. Kan Hotman kan, dia kan terkenal sebagai Hotman Oh kan. iya, iya betul. Oh ternyata masih ada yang nggak tahu ya. I don't know her. Pangling soalnya, Miss. Oh Pangkleng ya. Siapa nih yang mau coba deskripsiin?
Hmm. Ada Saya teacher. Miss. Coba ya. Who, Oh ya. who. Your name, Mona your name. Miss. Mona, silakan. She is Wulan Guritno. You can call her Wulan. She work as an actress. She lives in Jakarta. She speaks Indonesian. Here I would like to. Maksudnya Mm-mm. ini apa, Miss? Would you like to describe her appearance? Maksudnya Ap- apa, Miss? Appearance. Yeah. Here, I would like to Oh, describe her appearance. Terus? she has a long hair and short. Mm-mm. Apa apa? Eh, Point apa? Nose, pointed nose. Pointed nose. Rambutnya, Pointed nose. rambutnya tadi gimana Long rambutnya? hair. Long hair. Long. Long hair. Masa long aja? Kan ada Long 3. curly hair. Long Nah, curly hair. ya. Warnanya And Blonde. brown. long, curly, Brown. 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 ya, Brown brown hair. hair. Biasakan Brown. menggunakan tiga adjektif untuk rambutnya. Oke, lanjutin. And a pointed nose. Mm-mm. She also has slender eyes Mm-mm. Oke, and thin lips. oke. Wulan has ears. Telinga, Telinga. ears. We has Wulan has kecil small ears atau apa sih? And small mouth. small ear and Small mouth. 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 Ya. He is Slim. tall. Sex. She Mm-mm. is sexy and tall. Body. Tall ya, Miss. She is tall and She is tiny and tall. okay. She She is is very pretty. Pretty atau pretty. pretty? Pretty. Pretty. She is tall and slim. Nah, body shape itu maksudnya ya tinggi badan, bentuk badannya juga. She is tall and slim. She is very pretty. Pretty. Okay, thank you so much. Next. Tawa yang mau Ah, ini. deskripsikan. Dia. Okta Dira, Miss. Oke, Sister Okta, silakan. He is Jokowi. Joko Widodo. Oke. You can call him Jokowi. Yep. He works as a president Of Indonesia. of president of Of Indonesia. Mhm. He lives in Jakarta. Mhm. He speaks Indonesia. Okay. Here I would like to describe his appearance. Okay. He has short Black hair. wavy itu apa, Miss? Wavy, bergelombang, wavy. No. Kalau lurus apa? Straight. He has Has. short Bright black hair okay. Ya, and hair. Hair. Mhm. short nose. Ya, oke, short nose. Ya. He also has Mhm. small eyes Oke. And- Small. and small lips. Okay. Small eyes and small lips. He is mana lagi? Telinganya.
He has Mm-mm. big ears Oke, large, nggak and ada big, like large Large. ear. Mm-mm. large ears and small and a small mouth. Mm-mm. He is short and Short. slim. Mm-mm. Ya nggak He apa-apa, is orang opininya dia kok protes he ini is yang lainnya. very Heeh. good looking. Oke. Thank you, sister. Nah, Ya, Miss. nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau opini itu tergantung orang itu mau kasih beropini apa. Jadi nggak boleh protes, oke? Oke. Mau Miss, bener aku mau mau tanya dong, Miss. iya apa, sister? Jadi Silakan. yang hair tadi rambut, why must three adjective? Why not only one or two gitu? Ya kan ada bentuknya, ada kita kan bisa mendeskripsikan satu benda dengan lebih dari satu adjektif. Ada Tapi kalau namanya misalnya cuma satu doang nggak salah kan? Atau enggak salah, cuma kelihatan kalau kita hanya pahamnya satu. Loh, oke, bener kan? saya lupa. Orang Iya. diajari tiga ya dipraktekkan tiga-tiganya gitu. Oke, oke. Nah, biar kita itu kalau ngomong bahasa Inggris lebih panjang. Ya, Loh, bener kan? Kalau kita belajar mendeskripsikan benda tidak hanya dengan satu adjektif, satu kata sifat, tapi menggunakan tiga, dua, empat. Itu teman-teman bisa cari itu word order of adjective namanya. Nah, kalau saya jelaskan word order of adjective nggak ada selesainya. Nanti banyak pertanyaan. Makanya ya udah kalau rambut tiga adjektif di sini. ya. Kalau mata dua, warna dan bentuk. Iya kan? Ya. Gitu. Nah, oke, kita lanjutin. Nah, selanjutnya. Oke. Oke, siapa yang mau coba mendeskripsikan dia? Oke, Sis Aswi, silakan. She is Luna Maya. Mhm. You can call her Luna. Oke, She works as an model. ya. She lives in Jakarta. Mhm. She speaks bahasa She speak Indonesia. Indonesia. Mhm. Here I would like to describe her appearance. She has curly apa Long Miss? hair. Curly she has long curly dark hair. Fire Long, hair ya. ya terserah bisa. Long Enggak ada. curly fire hair Oke. and pointed nose. Oke. She also has small eyes and small Big. lips. Oke. Good. Luna, Wulan. Mhm. Kok Wulan, Miss? Ya terserah. Luna juga bisa. Up to you. Luna has small ears and Mhm. a small mouth. She is tinggi apa? Apa, Tall. sister? Tall. Tall Mhm. and Slim tinggi. body. Slim body. Tall and small Slim. body. Small. Tall and Terus. slim. Oh ya, tall and slim. Nggak ada small. Pokoknya nggak ada small. Adanya small mouth, She is large very mouth. beautiful. Hah, beautiful. Oke, boleh. Ya, Miss. Okay, thank you so much. Yeah, Luna Maya is really beautiful. Okay, any question, guys, before we go to the discussion? Miss, itu Mm-mm. kita kadang tuh ketemu sama bule-bule. Terus kita tuh kayak bilang, Mm. "Do you speak bahasa?" Kok mereka mudeng ya, Miss? Ya, Mereka di but Indonesia tuh mm-mm. bahasa Indonesia atau bisa bahasa doang?
boleh sebenarnya pakai bahasa, tapi kan Ya, sebenarnya soalnya Miss, gimana? aku sering nonton orang bule yang travel ke Indonesia traveling. Biasanya Mm-mm. kalau ngobrol gitu, ya ngomong gitu, you can speak Ya, bahasa atau gimana gitu, ya pakai itu bahasa gitu. informalnya. Kalau di Oh, tapi Wikipedia, kalau teman-teman cari nationality language adalah Indonesian, nggak ada bahasa. tapi Coba Oke. kalau cari pakai bahasa Wikipedia. tetap benar apa harus Indonesia? Informal, Oh, Mbak. iya, iya. Oke. Ya kalau yang benernya ya kita ngomongnya Indonesian. Kalau benernya, do you speak Indonesian? Do you speak English? Do you speak Spanish? Hmm. Iya Miss, kan? Miss Indonesia itu bukan orangnya, Miss. Indonesian gitu, Miss. Kalau Indonesia baru country-nya gitu, Miss. Ya, Indonesian. Indonesian. Nationality sama language itu pakainya Indonesian, ada N-nya. Indonesian. Oke. Makanya Kalau persennya, apa bro? Kalau apa? Yaduh, kalau apa? Ya, di ghosting. Sakit hatiku di Kayaknya ghosting. kalau personnya mungkin tadi Miss saya dengar. Iya, personnya kenapa? Mungkin Personnya. kayak where you from macam itu orangnya gitu loh Miss. Baru dia bilang Indonesia atau Indonesian. I'm from Indonesia. Nah gitu maksudnya. I'm from I am. Indonesia, negaranya. Nggak pakai N kan? Nggak pakai Nggak. AN kan Miss? Enggak. Oke. Itu Cari mungkin A. maksud. Oke. Maksudnya udah terjawab ya. Semoga terjawab. Pokoknya saya mewakili yang ada di sini. Gini, eh, kita belajar yang benar. Saya jarang bilang bahasa. Do you speak bahasa? No. I always say, do you speak Indonesian? Mereka tahu kalau kita ngomong do you speak Indonesian, pasti tahu. Yang benar dulu, formalnya. Even Ya. ya, kalau memang di YouTube seperti orang backpacker, ya pasti mereka kan daily speaking, ya kan? Boleh. Tapi I prefer to say, do you speak Indonesian dan do you speak bahasa? Istilah bahasa itu muncul akhir-akhir aja. Nah, dulu kita ngomongnya juga Indonesian. Karena kalau teman-teman cari di Wikipedia ya, negara Indonesia gitu keterangannya. Kalau ubah bahasa Inggris, nationality-nya Indonesian, currency-nya rupiah, dan language-nya adalah Indonesian. Tuh. Sudah ada yang lagi yang mau ditanyakan atau tidak? Tapi kalau untuk kita orang Indonesia tuh Indonesian people atau Indonesia people, Miss? Maksudnya Just gimana? Indonesian. Indonesian? Indonesian usah. pakai N ya Miss ya. Iya. Tidak usah pakai orang. Nggak usah people. pakai person itu. Indonesian sama Thank you. contohnya, oh aku orang Sulawesi, aku orang Jawa, aku Javanese tanpa ditambahin person itu udah artinya aku orang Jawa, I'm Javanese. Ya, bukan Japanese, Japanese. Ya, Japanese ya, nice. Japanese. Oke. Dah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Ada atau tidak yang mau ditanyakan? Aman Miss. Aman. So, kita langsung aja ke breakout room talking about your idol. Tunggu ya. Saya editkan, nanti saya tambahkan ke PDF di grup kita sama materi besok. Oke Miss. Ya, sekarang practice dulu. After that, I send it to you. Talking about karena kan ini mati kamera semua. Mendeskripsikan diri sendiri dulu dari semua physical appearance tadi yang ada sebelum masuk ke pertanyaan yang di sini. Ya.
Jadi Ya. supaya tahu satu sama lain, oh hidungnya pesek, kira-kira bisa punya gambaran. Oh sis Ilsa gini, Bro Agus gini gitu. Ya Oke. itu, yuk join ke breakout room dulu. Please practice in the breakout room. Join, guys. Room berapa, Sista? Oh, Bro tahu di room berapa? Nggak tahu. Udah, di situ. Join. Wih,
Welcome, Sis Nur. Sis Hapsyah. Sis Nur Hap. Hapsah. Hapsah, Mm-mm. Miss. Hapsah, ya, Sis Hapsah. Bro, Sister Ahmad, Sister Hatiba, Sister Zakia. Miss, Ya, mau nanya dong, apa, bro? kalau We come back home. kita mau bicara misalkan mau salam ke orang lain tuh gimana sih Miss dalam bahasa Inggrisnya? Gimana maksudnya? Mau salam ya, good morning, good afternoon, udah langsung. Enggak, misalkan salam tolong sampaikan salam saya Nitip ke salam suami mungkin. Anda gitu, nitip salam Say gitu Miss. hi. Nah, itu ada yang ngomong kan? Just say hi Miss. Say hi too. Boleh. Say hi. Atau bukan please send my regret to your husband. Bukan kayak gitu, Miss. Regret, Regret. penyesalan Iya. dong. Iya, regret. Regret, iya Iya, regret. boleh. Regret to your husband. macam Nitip yang paling gampang, say hi to your husband. Nah, nitip Oh. salam. Say hi to your family. Ya. Miss, Oke sorry, Miss. kalau buat pemakaian how do you do itu kapan Miss ya? What do you Pemakaian do? kalau how do you do misalkan. How, How bukan do you do? who. Iya, how do you do? How do you do itu sama kayak how are you. Tetapi ketika perkenalan di pertama kali itu sama kayak how are you. Karena kita sudah pakemnya how do you do, jawabannya dengan how do you do ya sampai kapanpun ya itu yang tertanam diri kita. Jadi Padahal ketika ada seseorang bilang how do you do, I'm good, nggak apa-apa konteksnya itu. berarti sama kayak hello gitu ya Miss. How are you? How are you? Berarti nanya oke. Nanyain how do you do? How do you do? How do you do itu kan selalu dijawab dengan how do you do? Iya kan? How do Iya, you dulu do? diajarinnya gitu, How Miss. do you do? Iya. Ya, Ya itu karena kenapa ya, Miss? ya itu udah itu Pakemnya. konteksnya, bukan konteksnya itu sebenarnya ketika perkenalan dan merasa oh kayak apa kabar? Oh baik gitu loh. Kalau di Indonesia kan itu kalau conversationnya merasa nyaman ketika bertemu orang itu. Teman-teman cari how do you do? How do you do? Tapi di atasnya pasti ada conversationnya. Seperti memperkenalkan orang lain. Terus teman-teman salaman. How do you do? How do you do? Tuh, konteksnya gitu. Kalau di percakapan ya. Kalau nanyain kabar, nggak apa-apa bertanya how do you do, tapi udah pakemnya itu jawabannya dengan how do you do yang diajarkan, yang selalu diajarkan ke kita itu. It's okay. Tapi kalau nanyain kabar, it's better you say how are you atau how is it going, what's up, how's life. Lebih baik kan pakai itu. Udah jelas. Nanti dijawab how do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Nggak selesai-selesai dong. Adanya aja ngomongnya how do you do itu kan ada nadanya lo bener kan? Gitu kan. How do you do? How do you do? Yang satunya turun lah. Kalau kita nggak kok sama nadanya kan. Gitu teman-teman. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Nggak selesai-selesai. How do you do aja dari tadi ya. Gitu teman-teman. Nah, untuk materi besok sudah saya share ke PDF itu tentang personality. Kita mau ngomongin tentang sifat kita. Jadi kalau mendeskripsikan seseorang, personal information, physical appearance, and personality-nya. Panjang kan description-nya? Makanya temanya itu selalu berkelanjutan, berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Nanti ya hari Jumat kita ngomongin tentang family. Family masih ada hubungannya dengan first week and then our week this one, and we combine or we talk about our topic in the family topics di sini dengan topik bahasan family itu semuanya terangkum di situ. Gitu. Ya, thank you so much everyone. Ya, udah Thank you, Miss. praktis hari ini. Okay, thank you, Miss. Sampai jumpa besok jam 10. Temanya personality.
materi tambahannya sudah saya share di WA ya, berbentuk PDF. See you tomorrow. Have a great day. See you, Bye. Miss. Bye. Tomorrow. Thank you, Miss. Thank Tomorrow, you. Miss. Assalamualaikum.